3, 2, 1, what's up, mga ka-amazing mini vlog. February. Late upload this one. Pag-shoot ng bola. Ka-amazing talaga, Sinishoot ko po, mga ka-amazing. Maganda po ang exercise yan. Shoot. Kahit may kapansanan, okay la. Ang layo niyan, ka-amazing talaga. Shoot is life. That's good to me. What a wonderful world. Enjoy is life. Just do it. Let's do it. Yan ang ganap na pag mini vlog. Enjoy talaga. Yan, continue to shoot kahit mainit o vela. Exercise, mabilis mapawis niyan, mga ka-amazing ang binigyan pa ng bola. Assist, shoot na naman. Enjoy talaga ha. Yan, may dumaan pa motor. Yan, nag-shoot ulit. Ka-amazing talaga. Let's do it, just do it. Yan, tinira ko sa hog, shoot pa rin. Ka-amazing talaga. Yan, patalikod-tikod pa rin. Shoot pa rin. Ka-amazing. Ang ganda. Enjoy talaga ako dyan. Walang kasawa-sawa sa pag-shoot. Shooter talaga. Ka-amihi, sharp shooter, mga ka-amazing. Yan, alayo ko ulit, patingin-tina. Tumalikod pa ako, sumut pa ulit. That's good to me. Thank you, Lord, sa inyo sa suporta sa akin. Yeah, take a shoot, it's like it's keep. That's good. Enjoy is life. Mga ka-amazing, salamat po sa tiwala sa aking pag-shoot ng bola. Continue is life. Yan. Shoot is life. Good. Hell, ka-amazing talaga. Hinahabol-habol ko po ang bola. Makuha. Ma-amazing. Shumut na naman. Yeah. Shoot is life. That's good to me. Kahit may kapansanan, go lang. Enjoy naman. Kahit may isang kamay, shoot pa rin, mga ka-amazing. That's good to me. Enjoy is life. That's good to me. Continue pag-shoot ng bola. February 2025, yan ang ganap na aking pag-mini vlog. Pag-shoot ng bola. Walang mintis-nintis, sharp shooter talaga. Enjoy. That's good to me. What a wonderful. Thank you, Lord, sa talent nito, mga ka-amazing. Salamat po sa inyo sa biyaya sa akin. Pagtalikod-tilikod ako. Enjoy is life. Salamat po sa inyo lahat. Sa ayns, walang sawa sa pananood sa akin pag mini vlog. Salute sa inyo. Ka-amazing talaga. Salamat po sa inyo. Yan, continue to shoot is like what a wonderful. Enjoy. Yan, pinaikot-ikot ko pa ang bola para astig naman. Salamat po sa inyo. That's good to me. Yan, pauwi na po ako niyan para mamaya. Selfie is life. That's good to me. What a wonderful. Enjoy. Salamat po. See you another mini vlog. God bless to all. Amen. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Bro,